आमर बाबू साठी बाबू कही जे प्रकृत शिवंगर पुओ किए कार्तिकेश्वर और गणेश्वर तेणु तांकर पालित पुत्र जे तांकर प्रकृत और पुओ किए हे पंडित सुधन हे करंग अनुमान हे विदुष मंडली सुन दे नमन दिने तन मजा करने गले स्नान गंगा जल रे नर्मदा जे मिलिले गंगा जल रे नर्मदा जे मिलिले जल रे पसीन तहु स्नान कले बहुत नारी माने करती जे स्नान पुओ झील माने साले गले पसीन नर्मदा ने तोरे देखिला मन मधरे सती विचार कला मोर था मोर कोल सुंदर दिशंता एतिकी मनरे करिला विचार स्नान सारी आसिला बाबू ता निज मंदिर देवता माने यही कथा जानिले नर्मदा स्वामी किए होई बारे तार सतीत परीक्षा दे पाई महादेव बेगे बेदेले पठाई से दिन महादेव कले विचार शरीर दोष बीमार कले तार नर्मदा द्वार रे भोइले प्रवेश देखिन नर्मदा आनंदित भइला देख नर्मदा सुंदरी पूजा करी महादेव को गले तुम धरी आनंद रे मिलिले से निजर भुवन पलंक रे बसिले जे देव पंचानन परीक्षा करिबा पाई जाई छंती हर किमिति रूप होइले नर्मदापुरर महादेव जाइछन्ति परीक्षा करने को हरे केउ परी रूप एबे कले धारण कही पारिब कि उत्तम गाहाण एबे सुनिबे सकल जन हे गायक सुनिबे सकल भाई नर्मदा बेशा को परीक्षा करवा भगवान की रूप हेले अरे देव देव महादेव भाविले जे मन केउ रूपे परीक्षाटा देवी मु करिण एमंत देव देव महादेव तई विचार करती अपना मन से शरीर करिले तांकर गोड़ गोटिक बाबुरे होई जाइछि गोदर पुत्र श्रेणी तो बहु अछि तई पार्वती को कांत बाबू गले पलाई बाबा नर्मदा बेशा द्वार रे हेले प्रवेश कबाटरे मारी डाकंती जे महेश भाविले मन मध्य देव डमरुधर कोशबे मार बाबा करी देले शरीर गलित पूज रक्त जाऊ अछि बई नर्मदा बेशापुर रे मिलिले तई अरे धूप दीप नईबे जगन्ध पुष्प देला पलंक परे प्रभु को बसाइला आस आस प्राणेश्वर प्राण ईश्वर आज तुम्हें होइब देवता मोहर तुम्हें हेब मोर देवता अटई मन जानी सेवा करी पयर किए स्वामी किए स्त्री मुकिन जानी नहीं नहीं
तमे दी जन भितरे के स्वामी के स्त्री मुकिन जानी आउ एडा सेडा कार सुन रे भौणी मोरो मन तन दे नर्मदा बेश्या एबे कले गमन महादेव रहिले तांको पुरे जाई मूत्र त्याग कले पार्वती साई प्रत्येक दिन से नर्मदा गला वस्त्र जाक जल रे सफा करिला बाबा काई ना स्वामी रूपे पूजी सेही मन मथे बेश्या पुणी मन रे भाबई आहा स्वामी मोरो मम देवता सुदन रे मन जानी सेवा करिबी तांकर दान अरे जेते मला मात्र त्याग कले मध्य नर्मदा से वस्त्र गुड़ाक जल रे सफा करी आउ थने नूतन वस्त्र पिंदी दियंती महादेव खाली मलमूत्र त्याग कले भाबिले मन मध्यरे नर्मदा बेश्या भाबिले मन मध्यरे प्रतिदिन हे स्वामी बोली प्रतिदिन करंती सेवा भाविले मन बेश्या भाविले मन कला केते दिन भाभी ले जे पंचानन हे भाभी ले जे पंचानन एका भाविले मन मध्यरे आगे सेते बेले महादेव करिले विचार रे नर्मदा बेश्या धन्य जीवन तोहर अच्छा अच्छा मु तो परीक्षा पाई आसीथिली तोर घर से दिन महादेव रे देले बुझाई एतिकी रे परीक्षा शेष होइला चांग मुई अरे सब वाहन रे हसिले जे हर त्रिशूल नंबर को बजा कदी सेठार हे रे नर्मदा बेश्या करे उभागले होई रे बेश्या रूप गोटी पुणी नेत्रे देखोई पंडित मंडली हे करिबे अनुमान ता सहित प्रभु रे लगाई देले प्रेम बिंदु जाई गर्भरे होई गला सीता दुईटी पुओ झिओरे होई गले जात मोर नाम सिंधु सुनो हे सुजन झिओर नाम गला कावेरी होइनो सिंधु कावेरी अटंती दुई जन महादेवंकर पुओ झिओ दुईटी हेले समुद्र गर्भरे जाई न मिलिले बाबा सेते बेले देव देव महादेव दोई नर्मदा बेश्या को दियंती जे बुझाई सुनो सुनो आरे तू तो नर्मदा सती जहा मु बहु अछि अटे पशुपति हेले सदिन महादेव कहिले सतींग मथरे तू हेलु श्रेष्ठ तू हेलु पवित्र तो जल जे स्नान करिब सबु जाक पाप क्षय हेब तांकर पुओ नाला सिंधु
ଆଉ ଝିଅ ନା ହେଲା କାବେରୀ। ଶୁଣ ରେ ନର୍ମଦା ହେଲା। ଦେଉଅଛି କହି କଳି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ବାବୁ ହୋଇ ହଁ ମାନଙ୍କୁ ଚଳିଯିବେ ମାନବ ସକଳ 4-7 ଗୋଟି ନାମ ଧରିବେ ଜଳର ମଧ୍ୟର ଆରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଯେ କାବେରୀ আরে গঙ্গা যমুনা যে অটই কাবেরী আরে নর্মদা সিন্ধু বলি বলিবে কেবলি আহা করিଥିବା পাপ সবু হেব ধৌত কলি যুগে এ নাম বিখ্যাত ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ହେଲା ଆଉ ଆମର ଜନ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରକୃତ ଧରଣୀ ମହାଦେବଙ୍କର କେଉଁ ନାରୀୟ ଛନ୍ତିର ହୀନ ହେ ସୁଜନା কেউ নারীয় ছন্দির হীন दिन राति माँ इच्छा कला पुओ प्रीति पुओ साथी प्रेम करने को माँ इच्छा कर पचारते पचारे बरे तू कौन बुझी पार केमी ना कर आम जी जानता कहवा ना कहीं करवा अच्छा शुणिबे सुजन जन बेईमान कना सुंदर रे जहा आज करिले प्रसन्न हे समाजर आहे सबादन आपुवंकर होइब शृंगार हे आज्ञा माँ पुआ मध्य कार प्रेम होइछि ना हब एडे जानियो पड़ो ना दी प्रकार अछि आज्ञा हेइछि आ हब हेउ आप इच्छा गला पुओ प्रीति से इच्छा करछि प्रेम करिन हाउ पंडित सुजन हे करम अनुमान केड़े सुंदर रे बाबू आज करिले प्रसन्न माइलाल दिन राति रे माँ इच्छा कला पुणी हे पुओ प्रीति रे लाइटा गोटे प्रकार एबे शुणु बसी नहिले अन्य प्रकार बुझाइबी झटती लगे जे जदि न महादेव हे करिले विचार तपस्या पाई गलेनी पाताल लगी जा कार्तिक पुणकु डाकी पंचानन बाबूरे तपस्या को करुछि गमन आदि ठारू कैलासरे तू हरे राजन कही न महादेव गमन जे कले
ସେଦିନ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ କୈଳାସେ ରାଜା ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ବିଚାର କରିଲେ ମନର କୈଳାସରେ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଡମ୍ବରୁଧର କାର୍ତ୍ତିକର ରୂପ ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ ବାବୁରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଏବେ ଶୁଣରେ ଭଲେ ପିତା ତ ମହାଦେବରେ କରିଲେ ଗମନ ତପ କରିବାକୁ ଗଲେ ପଞ୍ଚାନନ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିଛି ମତି ଏ କୈଳାସରେ ତୁ ହୋଇଲୁ ନୃପତି ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ମାଗିବି ରେ ଧନ ଦେଇପାରିବୁ କି ରେ ମୋର ଜୀବନ ହବନି ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ବତୀ କାର୍ତ୍ତିକ କୁ ଧରି ଯିବେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଦିଗରେ ଯେବେ ବାବୁ ନବଳ ମନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସଭାରେ ଦେବୀ ବୁଝାଇଣ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ବାବୁ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଲା ପଟ ପୁଟେ ଶୟନ କରିଲେ ଦେବ ଚକାଡୁଳା ଆଦି ଅନାଦି ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ରହି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ସେଠାରେ ଯେ ବାବୁ ତଇ ଏ ଯୋଉ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ବାବୁରେ ଭେଦ ନାଦ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ଆଚ୍ଛା ନାଦରୁ ଯେ ଭେଦରୁ ଯେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ସେ ଭେଦରୁ ବାବୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳରେ ପଡିଲା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଦିମାତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନ୍ଦୁ ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡାକାର ତିନିଟି ଗଲା ଜଳରେ ହୋଇନ ତିନି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ବାବୁ ଗଲା ଯେ ଫୁଟିନ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ଗଲେ ହୋଇ ଦିନେ ଆଦିମାତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ ବୁଝାଇ আসরে ধন মো সঙ্গরে কর প্রেম তাহলে জগত বড়িবরে মো জীবর জীবন ব্রহ্মা কইলে মা মো শুণ মো গীর মা হই কিমিতি তো সঙ্গে করিবি শৃঙ্গার হেলে মু মা হইকিরি পুଅ হইকিরি কিমিতি শৃঙ্গার করিবি তেণু করি নারায়ণ কু ডাকিলে নারায়ণ মধ্যে মনে কলে বেলে जो জন্মরে জন্ম হইছে সে জন্মরে আউদরা হরণ করিবি आदिमाता ब्रह्मा को अभिशाप देले तो बजाई था तापरे महादेव कहले महादेव तांको सहित प्रेम कर जे आदिमाता ता सहित प्रेम कर अच्छा 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 हेला जे सेटा अपन कोन तांके तो हपनी मुझे हम उल्टा कर हेउ जदि से दिगरे बाबू नमल मन आउ गोटे प्रकार देवी कहीन पुओ संग तोरे कहार जे प्रेम आउ शुणिबे सकल जन हे सुजन शुणिबे सकल जन पंडित जन बाबू जहा करिछंती अटो ये प्रश्न पुओ संगे मा पुणी करिछि पिरती एक कथा गोटिक कहू अछि बाछि बाछि अरे रति देवी मदनर भारी जातई रति देवी मदनर भारी जासेई शिव को अभिशापे अनले दग्धले सेही शिवंकर नेत्रालय भस्म ही गले सेते बेले रति देवी करपत्र को जोड़िला केड़े कर्म कल देव देव महादेव बोइला अकारणे मारी देलो मोर प्राण धन की बुद्धि करिबी एबे कुह पंचानन
ସତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟେ ସତୀ ଆମେ ଶିବପୁରାଣ ଭିତରୁ କହିଲୁ ପାର୍ବତୀ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ପ୍ରେମ ମାତ୍ର ହେଇନି এইটা হেলানি আজ্ঞা পণ্ডিত মন্ডলী হে শুনিবে দেই মন মহাভারত কিয়ে দেবী বুঝাইন বজ্র কবচর পুଅ নিবাত কবচ স্বর্গরে অন্যায় বহুত করিলা তুরিত ইন্দ্র দেবতাহଙ୍କୁ অর্জুনଙ୍କୁ নেলে সে অসুরକୁ অর্জুন বধিলে ইন্দ্র আনন্দিত হইগলে আজ্ঞা ইন্দ্রଙ୍କର ভারি যাউর বেশি অটই অর্জুনଙ୍କୁ ডাকিলা প্রেম করিবার পাই সেইটারে যদি ন বড়াই মন আউ গোটিয়ে কথা দেবী বুঝাইন আজ্ঞা এ যে পর্বত পূর্ব খণ্ডরে অছি তারা তারাণী পর্বত রহি অছি তার নিকটরে অছি রায়পুর গ্রাম বালাজির নাম বলি সে কবির নাম দেবী ভাগবত যাহা বাবু করিলে লিখন দেবতাঙ্ক গুরু বাবু অটই বৃহস্পতি পাঠ পড়িবাকু চন্দ্র চলিলে ঝটতি পাঠ পড়িলে বৃহস্পতি তপস্যাকু পড়াইলে বৃহস্পতি কহিলে আউ বিদ্যা নাই তু দক্ষিণা মাগ সে কহিলে মু তপস্যা সারি আসিলে দক্ষিণা নেই আজ্ঞা বৃহস্পতিঙ্ক ভারি যা তারা দেবী থিলে চন্দ্রঙ্কর সুন্দর যৌবন রূপকু দেখিলে কহিলে চন্দ্ରରେ গোটিয়ে পদার্থ মাগিবি রে মুই যো দক্ষিণা বাপাঙ্কু দেবার পাই সে দক্ষিণাটা মতে এবে দিওরে তো নই এইটা আমার দেবী ভাগবতর আউ মা সহিত পুଅ আজ্ঞা যো কামধেনু গাই রহিলা তা ঠারু বৃষভ যে জন্ম হইলা সে মা সহিত বৃষভ লগাইলা প্রেম দিনে রাতিরে মা ইচ্ছা কলা পুଅ পুত্রে তা শুনি পুଅ କରିଲା ରାତି ରାଗି ଯାଇ ମା ସର୍ପ ଦେଇଛି ଯାହା ଦେଇଥିଲା ତାହିଁ ହେଲା ଅସମ କାଳେ যা দেইছিলা ତାହିଁ ହେଲା ଅସମ କାଳେ ସାୟ যা দেইছিলা থাই হেলা ଯାହା ଦେଇଥିଲା ତାହିଁ ହେଲା ଅସମ କାଳେ ସାୟ অসমাকাল ଏବେ ପଚରାରିତି ମହାଭାରତକୁ ଆଲୋଚନା କରଟି বাবা উর্বেশী কথাটা অটই নিদান উর্বশী কইলে নাই করতে পারো তাঙ্গাই এটা মা পুরাণটা কই দিকে না পুরাণটা কই কি না না হ্যাঁ না না মা ভারত না রামায়ণ হ্যালো କହିଦେବି ଆଉ ତମେ କଣ କହିବ ତିନି ଥର ପଚାରିଲି ତମେ ଜାଣ ମୁଁ ତମତି କଣ ପସନ୍ଦ ପଚାରିଛି ଦିନ ରାତିରେ ମା ଇଚ୍ଛା କଲା ପୁଅ ପିତିରେ ତା ଶୁଣି ପୁଅ କରିଛି ନାତି ରାଗିଯାଇ ମା ସର୍ପ ଦେଇଛି ଯାହା ଦେଇଥିଲା ତାହିଁ ହେଲା ଅସମ କାଳେ ସାୟ ହେଲା ହଁ ହଁ এতে কে কোন কালে কেতে নগো সাহায্য দিল না সে কইতেলে মতে স্মরণ কলে মো বেশটা দেবি তোর উপযুক্ত কার্যরে লাগি এইটা মহাভারত মধ্যে রচি উর্বশী অর্জুনকে অভিশাপ দেলে তো লম্পুসি কই যা ভাইনা আমি কইলে হিলানি ভাইনা তম উত্তর তম কই দিও কোটা কোটা দিও না না তুমি কই উত্তরটা আমি হারি গলু আমি হারলু না আমি কইলে ভাই আমি হারলে তাই কইবে
ରହୁଛୁ ଦିନ ରାତିରେ ପୁଅ ପିତିରେ ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ଦିନ ରାତିରେ ମା ଇଚ୍ଛା ଗଲା ପୁଅ ପିତିରେ ତା ଶୁଣି ପୁଅ କରିଲା ନାସ୍ତି ରାଗି ଯାଇ ପୁଅ ରାଗି ଯାଇ ମା ସର୍ପ ଦେଇଛି ଯାହା ଦେଇଥିଲା ତାହି ହେଲା ଅସମ କାଳେ ସାୟ ହେଲା କୋଉଟା କାମ ଦେହ ତମେ ତ କହୁଛ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ସବୁ କହିଦିଅ ପସନ୍ଦ ତ କହିଦିଅ ଆରେ ଆମେ ଆଉ କିଏ କହିପାରୁନୁ ପରା ଉତ୍ତର ଆମେ କୋଉ କାହାଣୀ ହେଲେ ଉତ୍ତର କହିପାରୁନୁ ତମେ ଉତ୍ତରଟା କୁହ ତମ ଉତ୍ତରଟା କଣ କୁହ ତମେ ଆମେ କୋଉ କାହାଣୀ ହେଲେ କହିପାରୁନୁ ତମେ କୁହ ପାତାଳପୁରକୁ ଯୋଉ ଧନୁମୂଳେ ଧରିଥିଲେ ପୃଥିବୀ ନାଗୁଣୀ କନ୍ୟା ସହିତ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କଲେ ସିଆଡେ ଏତେ ଆଡେ କାଁ ଯାଉଛ ସିଆଡେ ନାହିଁ ଜାଣିଲି ଏତେ ଯାଆନ୍ତା ଜାଣିଲି ପ୍ରଶ୍ନଟା हेलो हाँ ओडा होची